नोटीस तुम्ही आयले म्हणून तुमच्या काळजा म्हणून असा दिनो आसता. आयच्या ह्या इम्पॉर्टंट प्रेस कॉन्फरन्साक आमचे बरोबर उपस्थित आसा आमचो एनएसयूआयचो नॅशनल जनरल सेक्रेटरी बाब एराज मुल्ला, एनएसयूआयचो आमचो स्टेट प्रेसिडेंट बाब नौशाद, गोवा युनिव्हर्सिटी स्टुडंट काउन्सिलाचो चेअरमॅन बाब साई, आणि म्हजो इश्ट जनरल सेक्रेटरी आमचो स्टेटाचो एनएसयूआयचो बाब कुमार, एक्झिक्युटिव्ह मेंबर स्टुडंट काउन्सिलाचो बाब केडन, आणि एनएसयूआयचो सेक्रेटरी बाब अब्दुल. तर तुमकां खबर आसतलें 23 डिसेंबराक गोवा युनिव्हर्सिटी स्टुडंट काउन्सिलाचो इलेक्शन जालें, आणि ज्या तरेन हें इलेक्शन जालें तें तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. जे शेड्यूल जाल्लें 16 डिसेंबराक ते बीजेपीच्या सगळ्या मिनिस्टरांनी सगळ्या ऑफिशल्सांनी इन्वॉल्व जावन तें इलेक्शन कशे तरेन पोस्टपोन केलें तें आमी सगळे पळयलें, जस्ट बिकॉज एनएसयूआय इज विनिंग, आणि आमी 23 तें इलेक्शन जिखून दाखयलें. 15 वर्सां उपरांत एनएसयूआय ही हिस्ट्री घडयली. 8 आउट ऑफ 9 पोस्ट आमी जिखले, आणि 1 पोस्ट वॉज वन बाय एबीपी. बट आज ही इम्पॉर्टंट आमी प्रेस कॉन्फरन्स ह्या खातीर दवरला सांगपाक, दिस इज एनएसयूआयज डबल विक्ट्री. जो एक मनीस एबीपीचो त्या दिसा जिखलेलो has been disqualified by university officials. कित्याक ते हांव तुमकां सांगता. This is the notice, this is the email that has been come from the university regarding the disqualification of that one member whose name is Dattaraj Mashelkar, जो जिखलेलो from ABP side. He has been disqualified because of he has not submitted form H. म्हणजे after every election आमकां सगळ्यांक खबर आहा, in all election process expenditure submit करपाचो आसता by the candidates whoever has won. So this shows that due to ABP's and Dattaraj Mashelkar's negligence, he has not submitted the form H, which is the expenditure form. This shows that ABP is completely negligent about regarding student issues. They are only in the campus for creating ruckus, communal tensions, and just for the sake of winning the elections. भुरग्यांच्या हितान तेंका कांयच करपाचें नासता. This itself shows, this act of theirs completely shows that they are completely against the students. Also, मुद्दाम हांव सांगपाक सोदता, this student organization तुमकां सगळ्यांक खबर आहा, has completely been involved in many communal tensions that has been created in the campus for long time, for past years. So this shows that the victory of NSY shows that the students have rejected their ideology and shown faith in NSY. So हांव फुडल्या सुवातेर मागता आमच्या चेअरमॅन युनिव्हर्सिटीच्या ताणें तुमकां ब्रीफ करचें रिगार्डिंग दिस इश्यू. So it was brought to my notice by the member of the council that one of the members has failed to fill the H form, which is the expenditure form. Due to his negligence, he has been disqualified from the council. So, according to the section 7 level D, he has been disqualified, and the disqualification was not due to any personal or any political anger. It is according due to the rules and regulations of the university. So, his disqualification has taken place today, and some of the major issues which the students are facing all over the Goa, they might be academics related, they might have the re-evaluation, na the uniform issues down the, na menstrual leave, खंयचे इश्यू आसा त्या स्टुडंटा खातीर हांव आसतलो सदांच. आनी आमी दर म्हयन्याक एक स्टुडंट पंचायत हाडटले, जे तितूंतल्यान स्टुडंट आमकां कॉन्टेक्ट करपाक शकता तेंचे इश्यू कितें आसा. सो हांव हे प्रेस कॉन्फरन्स इतलें सांगपाक सोदतां, जे स्टुडंट इश्यू फेस करता ऑल ओवर गोवा, तेमी म्हाका अप्रोच करपाक शकतात, आनी हांव सदांच तेंच्या खातीर आसतलो. ह्यो ऐतिहासीक विजय जो आमकां मेळ्ळा एनएसयूआय गोवाक आनी काँग्रेस पार्टीक मेळ्ळा आफ्टर 15 इयर्स. जी विचारधारा, जी ऑर्गनायझेशन काँग्रेस मुक्त भारत म्हणटाली, त्या विचारधाराक गोंयचे युथान, गोंयचे स्टुडंट्सान मेळोन दाखोवन दिला, आनी त्या विचारधारीक आमी एबीपी मुक्त युनिव्हर्सिटी करून दाखयला. जी विचारधारा काँग्रेस मुक्त भारत म्हणटाली, तांचो आमच्यांनी इलेक्शनान कशें तांकां शेणयला तुमकां आयज दिसता. नॉट इवन वन मेंबर ऑफ एबीपी इज इन द काउन्सिल. दिस शोज that the sentiments of the students, the sentiments of the youth of Goa is clear. They don't want this ideology, they don't want this organization, they don't want Bharatiya Janata Party in Goa.
आणि हे सगळे शक्य झाले फक्त आमचे स्टुडंट्सांच्या सपोर्टा खातीर. 15 वर्सां कशें इलेक्शन जातालें तुमकां खबर आहा. आमचे भुरग्यांक किडनॅप करताले, भुरग्यांक ब्रायबिंग करताले, इलेक्शन कशें माल प्रॅक्टीस करताले. एट दी एंड इलेक्शन कितलेशे वेळ कॅन्सल जाला. ते आसतना सुद्धा आयज 45,000 स्टुडंट्स जे आसा गोंयचे तेंच्यांनी दाखवून दिला आनी तेंच्यांनी निग्लेक्ट केला ही कम्युनल आयडियोलॉजी आनी आयडियोलॉजी RSS ची आयडियोलॉजी. This fight is not against ABUP. We have won the election against the BJP because BJP's direct ministers, BJP's direct MLAs are involved. कळ्ळें? तो ह्यो जर डायरेक्ट दाखयता की गोंयचे भुरगे जेन झी जे आहा ते अगेन्स्ट भारतीय जनता पार्टी, ते अगेन्स्ट दिस आयडियोलॉजी. आनी आयज तेचो नारो आसतालो की काँग्रेस मुक्त भारत. आयज गोंयचे जनतेन, गोंयचे युवान ABUP मुक्त, RSS मुक्त युनिव्हर्सिटी केला 15 वर्सां मागीर. सो ह्यो जो आमकां निकाल मेळ्ळो आहा हे भुरग्यांचो निकाल. आमी सगळे भुरगे स्टुडंट्स वांगडा येवन 15 वर्सांची कामां पेंडिंग आहा ते इश्यू वायस चान्सेलराक उठोवन, चान्सेलर गव्हर्नराक उठोवन आमचे भुरग्यांचे इश्यू सॉल्व करतले. खुबशे इश्यू आहा. 4 इश्यू सांगला. एक तो आमचो रिवेल इश्यू उरला, मागीर आमचो युनिफॉर्म इश्यू उरला, मागीर आमचो मेन्स्ट्रुअल लीव इश्यू आमी करूंक सोदता भुरग्यां खातीर. मागीर आमी छात्र पंचायत, स्टुडंट पंचायत करूंक सोदता वेर एवरी स्टुडंट कशे पंचायतीन लोक येता ग्रामसभा आनी आपले विशय मांडटा तशें आमी एक आमचो कावन्सील आमचो दर एक कॉलेजीनी वयतलो आनी आमी थंय पंचायत सेटअप करतले की कितें इश्यू आहा ते सॉल्व जावचे आनी थंय डिस्कस करून थंयचे थंय प्रिन्सिपलाक व्हरून तो इश्यू सॉल्व करपाचो प्रयत्न आसतलो. आनी एज NSY and as a Congress party, it has made it clear कि Congress party has defeated the BJP student wing after 15 years. This is clear-cut mandate of Congress party as a student wing of Congress party, and this shows one thing कि कितलोय प्रयत्न करून, कितलोय समज आमदार इंटरफेयर जावं, मंत्री इंटरफेयर जावं, किंवा CMाचो PA, OSD कोणी इंटरफेयर जावं, समज युवा आनी छात्र स्टुडंट्सांक समज एक डिसिजन घेता की आमकां नाका जाल्यार ते आमकां नाका हे दाखयता. आनी ह्यो जो आमकां पयलीं आमी समज गेले गोंयाच्या इतिहासांत कशे आमचे स्टुडंट मुवमेंट आसले, जावं ते आमचे पेपर लिका खातीर, जावं ते आमचे हाफ तिकिटा खातीर, जावं ते आमी जे कोविडाक आमी ऑनलायन एग्जामिनेशन खातीर केले. जेन्ना तेन्ना स्टुडंट वांगडा येता तेन्ना तेन्ना विक्ट्री ती निश्चित आसता आनी ही विक्ट्री दाखोवन दिता की स्टुडंट्स पावर इज बिगर देन एनी वन्स इंटरफेरन्स एंड एनी BJP's or minister's interference. So today the students of Goa has won the elections. The youth of Goa has won the election, and this elections victory we are dedicating to all the students. And AMI as student council, Goa University Student Council, and as NSY सदा students कडे असतले आणि हेच्या मुखार सुद्धा असतले आणि aggressively ग्राउंडर येतले आणि तुमचे मुद्दे उठयतले. केन्नाय कितें तुमकां इश्यू जाता तुम्ही डायरेक्टली आमचे चेअरमॅनाक अप्रोच करू शकता आणि आम्ही तुमच्या संपर्कात ऑलरेडी आसा. थँक्यू. Firstly, I would like to congratulate the NSUI and the Goa Fort panel in Goa University for sweeping the elections in such a way that त्यांच्यानी election ABUP and BJP completely wipe out केला. They were 8-1, they've come down to 8-0. It's nothing but it's a mukt of BJP in the Goa University. This is a clear message to the people of Goa that the youth and the student community stands with the Congress party, and for the same reason we would like to thank our leaders. We would like to thank our leader Rahul Gandhi and Varun Chaudhary ji, because they have led the students, they have raised the voice of the students not only in the press but also in the parliament. Rahul Gandhi was the only person who has taken up genuine student issues, may it be paper leak or may it be reservation, may it be various other issues which he has taken up in the parliament. So we would thank him, and this is a defeat of hatred. BJP has known for politics of hatred. The youth wants love. They don't want hatred, and this is nothing but the slogan of Rahul Gandhi which has happened in Goa University, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान. So this is nothing but a mohabbat ki dukaan that we will start. We will ensure, the NSY will ensure that the hatred among the youth, among students, the communal harmony is restored in the student community, and we will stand for it, we will fight for it.
and we will make sure that Goa, like we all Goans, are peace-loving people. The peace comes back to Goa, and we will make sure that in the coming elections of 2027, the NSUI will stand as soldiers of the Congress party and as soldiers for the people of Goa to ensure that hatred does not follow in future, and we will make sure that the BJP never comes to power even in Goa University and even in the general elections of 2027. So this is nothing but a clear message that 8-0 has happened in Goa University. You will see a similar wave in the coming elections. जर डिस्क्वालिफिकेशन झाला पळय ताचेर फर्दर किती अपडेट आसतले लायक परत कॉन्टेस्ट जातलो कशें कितें नो 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 डिस्क्वॉलिफाईड तो 8-0 8 पोस्ट आम्ही जिंकिल्ले एक पोस्ट जिंकिल्लो न्हू सो आमचे चेअरमॅनान ऑब्जेक्शन रेज केलें की ताणें नॉन कंप्लायन्स ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर्म सो ताजे खातीर ताका डिस्क्वॉलिफाय केलो सो देर विल बी 8 मेंबर्स नाव इन द कमिटी एंड ऑल द 8 मेंबर्स आर रिप्रेझेंटेड बाय NSY गोवा तुम्ही सांगता ABVP आसा भितर भाजप युवा मोर्चाचो कांयच खंयच नांव ना नाही दोन्ही भाजप युवा मोर्चा आणि थोडे आमदार थोडे मंत्री सेकंड फेज जेन्ना जालो ते इंटरफेयर जाले केन्ना इंटरफेयर जाले भुरग्यांक फोन मारपाक भुरग्यांक टॉर्चर करपाक आमचे वाटेन यात आमी तुमकां गव्हर्नमेंट जॉब दिता तूं आमदाराच्या विरुद्ध वयता कळ्ळें न्हू तो दोन्ही ते ABP BJP MLA दे ऑल वन तो तेंचे ऑल फुल एटमॉस्फियर ऑफ BJP वॉज बिहाइंड अस म्हटल्यार कितें बिहाइंड UFR ते असताना सुद्धा वी वॉज सक्सेसफुली बाय कीपिंग देम सेफली अँड विनिंग द इलेक्शन्स कळ्ळें खुबशे आमदार आणि पोस्टपोन केलं तू खबर आहा लास्ट 10 मिनिटां पयलीं पोस्टपोन करता इलेक्शन इतिहासात केन्ना अशें जावंक ना की 10 मिनिटां पयलीं तुम्ही पोस्टपोन करता सेइंग दॅट ZP या कोड ऑफ कंडक्ट तुमकां पयलींच खबर आहा कोड ऑफ कंडक्ट आसलो म्हणून तुमकां 10 मिनिटां पयलीं काय करचें ना कळ्ळें न्हू तो दीस शोज की BJP भियेल्लेली आहा की आपूण इलेक्शन शेणटले म्हणून तिणें पोस्टपोन केलो पण नेवरदलेस 23rd इलेक्शन जालो आनी आमी जिखले तर दीस शोज की तेंचे कडेन मॅन्डेट पयलीं नासलो आणि 23 तारीख पर्यंत तेंचे कडेन मॅन्डेट नासलो आणि वी वन द इलेक्शन्स आता प्रेसिडेंट आसा युनिव्हर्सिटीचे म्हणजे काय इश्यूज असता थोडे इश्यू सरकाराच्या मार्फत ते सोडोवपाचे असता सो तुम्ही म्हणटा गव्हर्नमेंट तुमकां म्हणजे एज्युकेशन मिनिस्टर तुमकां सपोर्ट करतलो कशें कितें आता तेज्या कडेन जेन्ना वळखलें आसता सो तुमी कितें Goa University is autonomous body. Understood? So as all the issues are with Vice Chancellor and Governor, and थोडेशे policy making changes are ते सरकारान आसा कळ्ळें and as a chairman he has right to approach the concerned department म्हटल्यार Secretary of Education आसूं Director of Education आसूं त्या डिपार्टमेंट वचून आमी झगडटले समज आमचे इश्यूज जायना जाल्यार आमी रस्त्यार येतले कित्याक आमी आतां ऑफिशियल आमी आमचो स्टुडंट पार्लिमेंट म्हणटा स्टुडंट बॉडी वी आर इन पावर ना सो वी हॅव ऑल रायट टू फायट फॉर अ रायट ऑफिशियल चॅलेंज आमी वयतले जायना जाल्यार आमी रस्त्यार येतले सगळे स्टुडंट्सांक रस्त्यार येतले अशेंच वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी स्कीम येता परत एक नवी युनिव्हर्सिटी कितें सांगता तुका ती म्हणटा वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी स्कीम येता आता इतलेशेच प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी येता आणि आता बिली करूंक जाता ते पब्लीक युनिव्हर्सिटी म्हणून आता त्यांची स्क्रीनिंग कमिटी जाला आमचे खुबशे आमदार कार्लोस सर विजय सर त्या कमिटीन आहा तो सुद्धा मोठो इश्यू आहा तो भुरग्यांक नाका तर मग तशें जालें जाल्यार युनिव्हर्सिटी सायडीक पडटली आनी युनिव्हर्सिटीचो इंटेकूय कमी जातलो तेका क्लस्टर करूंक सोदता ते कळ्ळें न्हू ते प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी पब्लीक युनिव्हर्सिटी दे वॉन्ट टू डू क्लस्टर ऑफ कॉलेजीस हेतून युनिव्हर्सिटीचो एक्सपेंडिचर कमी जातलो युनिव्हर्सिटीचो फंडिंग कमी जातली आनी भुरगे वयचे ना युनिव्हर्सिटीन आनी युनिव्हर्सिटी रँक फुलीच केलेलो आनीक जातलो सो वी आर अगेन्स्ट दिस एज अ काउन्सिल ऑल्सो प्रॉपरली आमी रेजोल्युशन घालतले एकेडमिक काउन्सिलान आ काउन्सिलान एक पोझिशन आहा इन द एकेडमिक काउन्सिल ऑफ युनिव्हर्सिटी हे सगळे आमी पॉयंट दवरतले की आमकां पब्लीक युनिव्हर्सिटी नाका वी वॉन्ट आर युनिव्हर्सिटी टू रिवायव कळ्ळें न्हू हे करता कित्याक प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी कितें तरी हेचो अजेंडा आसतलो प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी घालपाचो सो आमी एज अ काउन्सिल हे जावपाक दिवचे ना गोवा युनिव्हर्सिटी आमकां सक्षम करूंक जाय गोवा युनिव्हर्सिटी आमची अस्मिताय गोवाची स्टँड अलोन युनिव्हर्सिटी आमकां तेका वाचोवपाक जाय फुडली पिळगी खातीर आनी फुडल्या भुरग्यां खातीर सो गोवा युनिव्हर्सिटी आपल्यान मुवमेंट सुद्दां चालू केलो 2 वर्सां फाटीं जेन्ना रँक देंवतालो सेफ गोवा युनिव्हर्सिटी तो मुवमेंट आमी परतून चालू करपाचे आहा की युनिव्हर्सिटी वाचूंक जाय आमची आयडेंटिटी म्हटल्यार युनिव्हर्सिटी वी डोंट वॉन्ट प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी कळ्ळें सो दीस शोज की युनिव्हर्सिटी द चान्सेलर who wanted to become the pro-chancellor, the chief minister who wanted to become the pro-chancellor of university, he wants to bring private players into the education system.
So we don't want private players in the education system. We want our university, which is public university, to be strengthened, to get required funding so that आमचे बारीक तो बारीक समाजाचो भुरगो ते युनिव्हर्सिटी शिकूंक वचूं शकता. कळ्ळें न्हू? प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी कोणूच अफोर्ड करूंक शकना. आनी आमकां सगळ्यांक खबर आहा प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी हाडपाचो हेतू कितें आहा आनी कित्याक हाडूंक सोदता. कळ्ळें न्हू? आतां ती पाल युनिव्हर्सिटी हाडल्या हेंच्यांनी. ताजेर कितले केसी आहा खबर आहा आमकां. अंडरस्टँड? आनी तेजी फीस कितल्या खबर आहा तुमकां? 2-2 लाख 3-3 लाख. हू कॅन अफोर्ड दॅट? कळ्ळें न्हू? You can bring new courses under university. New innovative courses, science innovative courses तुम्ही हाडात जे युनिव्हर्सिटी ना, जे युनिव्हर्सिटी लॅक करता फॅसिलिटी, जे युनिव्हर्सिटी आमकां रिसर्च ना युनिव्हर्सिटी थोडे सब्जेक्टान ते हाडात. आनी यू कॅन स्टार्ट एड्युकेशन ट्युरिझम बट इन युनिव्हर्सिटी. ते खुबशे स्टुडंट्स आमचे गोंयांत येवंक सोदता. ती आमचे गोंयचो इन्वायरमेंट पळोवन आमचे सगळे हे पळोवन कळ्ळें. पूण बिकॉज आमचो रँक देंवता युनिव्हर्सिटीचो, आतां आमचो इंटेकूय कमी जाला. कळ्ळें न्हू? पयलीं 2000 मायस स्टुडंट येताले. पयलीं अदर स्टेट स्टुडंट सुद्धा येताले. बट इफ यू सी द नंबर ऑफ अदर स्टेट युनिव्हर्सिटी कमिंग टू युनिव्हर्सिटी बिकमिंग लेस. कळ्ळें न्हू? आनी तुमी प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी हाडटा तर आनीक मार पडटलो युनिव्हर्सिटीचेर. ते कमी युनिव्हर्सिटी सोंपतली. कमी जाले कित्याक करपाक मातशें दिसता? बिकॉज रँक कमी जाता. रँक कित्याक कमी जाता? खुबशे डिपार्टमेंटान, खुबशे आमचे स्कुलां, आतां युनिव्हर्सिटीन 10 स्कुलां, खुबशे डिपार्टमेंट रिसर्च त्या लेवलार जायना. PhD कळ्ळें न्हू? सायन्स फॅकल्टीन जाता. दुसरे फॅकल्टी रिसर्च कमी आहा, रिसर्च इंटेक कमी आहा. कळ्ळें न्हू? सो रिसर्चा खातीर आमकां ते जेन्ना नॅक ग्रेडिंग जाता आनी NRF जाता थंय आमकां मार्क्स कमी पडटा रिसर्चान आनी परसेप्शनान. कळ्ळें न्हू? म्हणून आमचो रँक कमी जायता. पयलीं आमचो रँक 20 आसलो. केन्ना 2017-16 20th रँक आसलो. इट वेंट टू 60, इट वेंट टू 90, आतां 150, नाव तो मोर दॅन 200 आसा. सो युनिव्हर्सिटीचो खास करून चीफ मिनिस्टर सो एज एड्युकेशन मिनिस्टर ताजो प्रयत्न आसूंक जाय की युनिव्हर्सिटी कशी आमी टॉप 100 हाडूंक जाय. कळ्ळें न्हू? समज युनिव्हर्सिटीचो आनी सरकाराचो एटिट्यूड प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी हाडपाचोच आहा जाल्यार युनिव्हर्सिटी केन्ना वयर सरची ना. कळ्ळें न्हू? भुरग्यांकूय तुमी मागीर भुरग्यांकूय ना इलाज वयचो पडटलो लोन बी काडून प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीन तेजो रँक बरो आहा म्हणून. सो द चीफ मिनिस्टर एज एड्युकेशन मिनिस्टर हॅज कंप्लिटली फेल्ड टू रिवाइव द युनिव्हर्सिटी. ह्यो आयचो इश्यू न्हू. लास्ट 3-4 वर्सां जाल्यार आमी प्रेस करीत आहा. युनिव्हर्सिटी टायम टू टायम मार्कशीट, टायम टू टायम रिजल्ट डिक्लेअर जायना, टायम टू टायम इश्यू एड्रेस जायना, टायम टू टायम कांयच जायना. सो एज एड्युकेशन मिनिस्टर इलेक्शन सुद्धा कळ्ळें न्हू? इलेक्शन सगळे बारीकचे बारीक इलेक्शन सुद्धा इंटरफिरन्स आहा. वाय? पॉलिटिकल इंटरफिरन्स चड जाता युनिव्हर्सिटी. University is autonomous body. Vice Chancellor should take an independent decision. But we are feeling that Vice Chancellor is coming under influence of the government. So हेचे खातीर जेन्ना गव्हर्नमेंट इंटरफेयर जाता एज्युकेशन सिस्टमात, पॉलिटिकल इंटरफेयर जाता तर तेन्ना अशें मार पडटा. सो वी वॉन्ट टू मेक शुअर की आतां तुमी कावन्सील आयला, कावन्सिलान तर्फे आमी सगळे आमचे प्रस्ताव, आमचे रेजोल्युशन, आमचे सजेशन दितले. आमी गव्हर्नराक सुद्धा अपॉइंटमेंट घेवपाचे एज अ चान्सेलर. आमी सांगतले की वॉट इज बेस्ट फॉर युनिव्हर्सिटी. बिकॉज ही युनिव्हर्सिटी आहा 45,000 50,000 स्टुडंट्स ते कॉलेजीन वयता. कळ्ळें न्हू? सो युनिव्हर्सिटीच ना फाल्यां इट विल बी व्हेरी रॉंग फॉर द स्टुडंट कम्युनिटी ऑफ गोवा. आनी एड्युकेशन सिस्टम सोंपोवपाचो प्रयत्न आहा ते आमी जावपाक दिवचे ना. थँक्यू.